Sir, dito request mo na ulamin ko yung mantika, sir. Dito na, sir. Ano, sir, oh. Mantika, sir. Na, sir, request mo, sir. Bigyan mo ko ng 160. Kaya, ulamin ko yung mantika, sir. Ito na, sir. Request mo, sir. Ito na, sir. Mantika. Ito na, sir. Request mo, sir. Ito, sir. Mga request mo, sir. Atak. Madagdagan ko pa, sir. Sir, pag mo yung 160 mo, sir, okay na.